दिन दहाड़े सिलीगुड़ी शहर के सबसे व्यस्त सड़क हिलकट रोड की एक दुकान से स्वर्ण आभूषण लेकर एक बदमाश फरार हो गया। पता चला है कि सुबह सुबह ग्राहक बनकर एक बदमाश हिलकट रोड के विनय प्रसाद नामक एक स्वर्ण व्यवसायी की दुकान पर आया। स्वर्ण आभूषण देखने के दौरान अचानक वो बदमाश आभूषण लेकर फरार हो गया। ये जानकारी दुकान के मालिक विनय प्रसाद ने दी है। আপনার মানে কানের বাচ্চাদের বেবি রিং আছে বা আংটি কিছু, তো আমি বললাম যে হ্যাঁ কীরকম রেঞ্জের ভিতরে লাগবে, তো 8 থেকে 10,000 টাকা মোটামুটি রেঞ্জে। হ্যাঁ, সেই অনুযায়ী আমি ওই বাক্সটা বের করে আমি ওকে বাইর করে প্যাকেটটা বাইর করে এইখানে রাখলাম। रखार परे और निजे हाथ दिए तुले पैकेटटा खुले देखे निये पलाए गए। इधर हिलकट रोड व्यवसायी समिति के चेयरमैन विजय गुप्ता ने इसे लेकर बताया कि दिन दहाड़े इस तरह की घटना को लेकर वो अचंभित है। এর আগে তো মানে বহু আগে হয়েছিল ঘটনাটা হয়ে থাকে, কিন্তু এই ধরনের দিন দুপুরে এসে একজন লোক এইভাবে প্যাকেট নিয়ে পালিয়ে যাবে সেটা মানে ধারণা বাইরে, মানে এটা প্রায় উনি যে যা বলছে উনি 25 গ্রাম মতো সোনা প্যাকেট ছিল সেটা নিয়েও পালিয়ে গেছে। একজনই ছিল।